अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार किया था। हदीसें इस बात का इकरार भी करती हैं और इनकार भी। यानी एक हदीस कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार मेराज में किया था, मगर दूसरी हदीस इस बात का इनकार करती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया था। मगर अब एक आम आदमी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा कि हकीकत क्या है। आइए देखते हैं कि कुरान मजीद इस ताल्लुक़ से क्या कहता है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को उसने बरकत दी ताकि उसे अपनी निशानियों का मुशाहिदा कराए। देखिए, इसमें बहुत सी बातें आ रही है। आयत एक ही है, मगर इस आयत में बहुत सारी बातों का खुलासा अल्लाह ताला ने कर दिया है। सबसे पहले बात यहाँ आ रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ तक ले गया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मस्जिद हराम तो हर कोई समझता है कि मस्जिद हराम बैतुल्लाह को कहा जा रहा है, जो सऊदी अरब में वाक़ है। अब यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा कहा जा रहा है। मस्जिद अक्सा अक्सर लोग ये समझते हैं जिस पर इज़राइल का कब्ज़ा है, और फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है, इज़राइल कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है। उस मस्जिद को लोग समझ रहे हैं कि ये मस्जिद अक्सा है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला उस बात की वजाहत कर रहा है कि मस्जिद अक्सा कौन सी है। यहाँ अल्लाह ताला आगे इस आयत में कह रहा है कि जिसके माहौल को उसने बरकत दी। अब आप ये बताइए कि वो मस्जिद अक्सा जो या जिसके ताल्लुक़ से आज जंगें हो रही हैं, जिसका माहौल ख़राब है, बरसों से ख़राब था, आज भी ख़राब है और बरसों तक वो ख़राब ही रहेगा। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को उसने बरकत दी। अब यहाँ अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा जो है मस्जिद नबवी को कह रहा है। जैसे बैतुल्लाह शरीफ में हर वक्त बरकत होती है, हर वक्त लोग तवाफ़ करते हैं, सारी दुनिया से लोग पहुँचते हैं, उसी तरह मस्जिद अक्सा यानी कि मस्जिद नबवी, जिसके माहौल को भी अल्लाह ने बरकत दी है, जिसमें सारी दुनिया से लोग पहुँचते हैं और जहाँ पर अमन और सुकून और शांति है। जिस तरह मस्जिद हराम में अमन, सुकून और शांति है, उसी तरह उस मस्जिद अक्सा यानी मस्जिद नबवी में भी अमन, शांति और सुकून है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इस दो मुकाम को बरकत अता की। अब अगली बात यहाँ ये बताई जा रही है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफ़र किए, तो मेराज के सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया या नहीं किया। यहाँ इस बात का मतलब क्लेरिफिकेशन हो रहा है।
یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ اللہ تعالیٰ نشانی نہیں ہے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے حضور کو نہیں بلایا تھا، بلکہ اللہ اپنی نشانیوں، اپنی آیتوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے بلایا تھا۔ جیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا مشاہدہ کرایا ہو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کہکشاں کا مشاہدہ کرایا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی۔ اب آئیے آگے کی اور آیتیں اس بات کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی کوئی نگاہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ہر نگاہ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، مگر اللہ کو کوئی نگاہ اس زندگی میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 143، جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، آگے دیکھیے۔ تب موسیٰ نے التجا کی، ریکویسٹ کی کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو آنکھیں دی ہے اس میں اتنی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ اب آئیے اگلی آیت کیا کہتی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 51، کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، فیس ٹو فیس اللہ بات کرے، یہ کسی بشر کا مقام نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر کو یہ طاقت، یہ قوت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ اب یہاں بشر کو تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں کہ بشر کیا ہوتا ہے۔ اب بشر کے تعلق سے لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے اور لوگ نبی کو بشر ماننے کو تیار ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے نبیوں کو مبعوث کیا۔ اب سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کیا کہتی ہے؟ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ نبی کیا کہہ رہے؟ یہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے۔ میں تمہاری طرح ایک انسان تو ہوں، مگر مجھ پر اللہ وحی کرتا ہے جو تم پر نہیں کرتا ہے، یعنی اس بشر میں سب سے اعلیٰ مقام اس نبی کا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی کیا کرتے ہیں۔ اب اس مقام پر
कोई बशर नहीं पहुंच सकता। आप और हम उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच सकते, चाहे कितनी भी इबादत कर लें। नबी को अल्लाह ताला मुंतखब करता है, और जब अल्लाह ताला नबी को मुंतखब करता है, चॉइस करता है, चुनता है, सेलेक्ट करता है, तब अल्लाह ताला उस नबी पर वही करता है। वही किसी आम इंसान पर नहीं आ सकती, और वही का सिलसिला आज बंद हो चुका है, क्योंकि नबी का सिलसिला भी अल्लाह ताला ने आज बंद कर दिया है। अब आगे सूरह अंबिया की आयत नंबर 34 क्या कहती है, देख लीजिए। हमने तुमसे पहले किसी बशर को मौत न आए ऐसी जिंदगी नहीं बख्शी। अगर आप मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा जिंदा रहेंगे? यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि बशर की दो क्वालिटी होती है। हर बशर पैदा होगा और हर बशर को मौत आएगी। वो बशर आम इंसान भी हो सकता है, वो बशर एक नबी भी हो सकता है, एक रसूल भी हो सकता है। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि हर बशर को जिंदगी भी मिलेगी, पैदा भी होगा और उसे मौत भी आएगी। ये दो क्वालिटी जो है कि पैदा होना और मौत आ जाना, ये सिर्फ एक बशर को होगा। अल्लाह की ताला की ये सिफत है कि अल्लाह ताला ना ही पैदा होगा और अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी। ये क्वालिटी अल्लाह ताला की है, किसी बशर की नहीं है। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।